Haleluya. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah melayani pagi hari ini. Thank you for the team worship music that served the Lord this morning. Saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan ini, ada baiknya saya ingatkan kembali apa yang tadi menjadi pengumuman untuk retreat tahun ini di dalam hari Thanksgiving. Beloved, before I told you about the Word of God, we will go into it. I will give you announce a refresher about the retreat. Jadi tadi ada QR code yang saudara bisa scan pakai telepon dan saudara bisa mengikuti linknya dan saudara bisa mendaftarkan. There are QR code that you can scan and attach to your phone. Haleluya. Nah saudaraku, tempatnya luar biasa, itu di pinggir pantai di New Jersey, jadi tempatnya luar biasa bagus. Itu Christian Retreat Facilities, dan kemudian kita akan sama-sama spend 3 hari dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di sana. Beloved, the place is going to be nice. It's the water. We're going to spend 3 days over there in this retreat, Thursday, Friday, and Saturday. Dan hari Sabtu kita akan menerima pengurapan dari gembala. And on Saturday, we will receive anointing from our pastor. Jadi saudaraku, kalau saudara belum dapat hari libur, tolong dari jauh-jauh hari sudah minta izin libur supaya nanti di Thanksgiving retreat itu weekend itu saudara bisa join sama-sama. Yes, for this Thanksgiving retreat, so if you need an off day from work and stuff to get it ready for this coming. Seperti sudah diumumkan oleh gembala kita, maka ada subsidi dari gereja, tetapi untuk kita bisa menolong saudara, kita akan mengadakan beberapa event untuk fundraising. It's been announced by senior pastor that there will be the church will provide some funds for this events. Ya, saudaraku, nanti detailnya boleh hubungin Pak Maramis sebagai bendahara kita, hitung-hitungannya bagaimana. Makasih. For the detail, you can reach Mr. Maramis for more information. Makasih Pak Yoke. Thank you. Oh. Ada lagi saudaraku, ada yang mau ke Walmart dulu beli. Wow, luar biasa ini. Jen, you prepare ya Jen? Thank you. Thank you, brothers and sisters. Thank you so much. Yes. Wow. By the way, saudaraku, tadi 9:30 saya dapat telepon dari Los Angeles, teman saya dipanggil Tuhan. I just heard the news 9:30 a.m. this morning that my friends is called to be with the Lord. Terakhir saya di LA, dia tugas di OHP. The last time when I was in LA, he was serving as the projector. Tadi waktu saya pagi dikabarin teman dari LA, dia ngomong ulang-ulang, saya nggak ngeh. Saya bilang, siapa yang meninggal? When it's been called, announced in this morning, repeated, I'm not sure who just passed away. Umurnya sekian tahun di bawah saya, masih lebih muda dari saya. He's younger, a few years younger than me. Luar biasa cinta Tuhan, dipulihkan Tuhan dari seorang yang sudah kehilangan harap, dipulihkan Tuhan hidupnya, melayani Tuhan sungguh-sungguh. It's amazing. This guy lost hope, but God restored his life, and he served the Lord wholeheartedly. Sebelum saya berpisah dengan dia, terakhir saya ke LA, masih berpelukan dan ngomong, see you brother, see you brother, see you brother. The last time when we were in LA, we still hug each other and say, sampai ketemu lagi. They still hug each other and say, see you later. Tadi perjalanan ke gereja, saya bilang sama anak saya, son, saya bilang tidak ada yang tahu umur manusia. I told my son on the trip here, I said, nobody knows the time, how much we have on earth. When you are young, don't feel like you still have so many years to go. Ya, lagi muda jangan pikir waktu masih banyak ya. Yang tua jangan berpikir tinggal sedikit. If you're old, don't think time is almost ran out. Tidak ada yang tahu. Nobody knows. Teman saya ini tidak sakit, tidak apa, saudaraku, tadi malam dia ditemukan sudah tidak ada dalam keadaan tidur dari panggil Tuhan. This friend of mine is not in sickness. It's not just suddenly last night being just found. He's no longer alive. Tidak ada yang tahu. Nobody knows. By the way, Dan, berapa persen dokter bilang terakhir you punya jantung? It was like the last time it was like around 40%. 40%. It's increased. Yeah. What was it before? 10%. 10%. Right? Saudaraku, was it a year ago, 2 years ago when the doctor said 10% left? I got the heart attack, congestive heart failure in 2019. Okay. So, and then it's recovered throughout the year. We do the testing and everything. So the last is like 40%. Now it's moved up from 10 to 40. Yes. Yes.
Saudara kayak nggak tulus, kayak nggak ikhlas tepuk tangannya, saudara. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang Thank you, dahsyat. Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Yes. By His grace. Yes. Kalau Tuhan punya plan, saudaraku, Tuhan punya plan. Dia perpanjang hidup kita. Kalau waktunya pulang, dia panggil pulang. Yes. If not meant to be, it's not meant to be. If God called you to go back. But if not, if God have plans for you and you're still gonna be alive. When was it exactly when you were gone for a few seconds and your son says, "Come back, Daddy"? Yes, that was When last was it? year. That was last year, and I was actually during the whole treatment, I'm running out of blood, so I'm actually gone for a little bit. Yes, last year. And Seth comment, "Daddy, come back." Yes. Or Hannah. What did you say? Oh, in the name of Jesus, come back. Wow. Anak kecil, saudaraku, bukan sekolah teologi. Anak kecil polos. Out of the mouth of babe. Dia cuma bilang, in the name of Jesus, come back. Dia nggak Dalam pakai nama sekolah Yesus. teologi. Nah, ayo. Yeah, no need to go to theologian school. Nggak perlu. Nama di atas segala nama kita berseru. Name Dia above all menolong names. kita. We call and He will help us. Tapi Pak, itu kan Dan, saya nggak ditolong Pak. But sir, I'm not getting help there. Why are you comparing yourself to Dan? Why don't you just compare that why don't you just say to yourself that you worship the same God that Dan worship? Yes, kita sembah Tuhan yang sama. Haleluya. Yes. Kita suka compare diri kita sama orang lain. Kenapa nggak kita fokus kalau Tuhan yang Dan yang sembah, Tuhan yang sama juga aku sembah. Yes. Sometimes we just compare one another, but why don't we think we serve the same God? By the way, hari ini Dan ini on call, saudaraku terjemahin ini. Ini on call ini, bukan di schedule. Mendadak tiba-tiba. Ya, wow. Tadi saya tanya dia, bro, bisa gantiin nggak? Ibu Desi harus stay di rumah karena jagain Adinda. Adinda kurang sehat. Dia bilang, yes bro, I'll be there. Yes. Wow. Pastor Andy called and asked about 9:30, and then can you just come and help on call to translate, and then yes, we'll make Oke, it. siapa di sini mau volunteer habis ini ajak dia makan siang? Udah ya, udah ada satu ya. Thank you Kak, thank you. Pokoknya di taken langsung. Jadi jangan berubah pikiran. Ada yang mau ikut? Ya, ada 3 yang mau bantu bayarin, ada 3 yang mau ikut. Kan saya nanya mau ikut bayarin, belum selesai pertanyaan saya. We're gonna go lunch. Somebody gonna treat us. There's 3 volunteers. So 4 of them will treat you guys, okay? They promise. 4 of them. They take care of the bill, don't worry. You pick the restaurant and they take care of the bill. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Hey guy, good to see you bro. Boleh berdiri, could you please stand? He's here. Wow. Dari pulau yang terpencil, saudaraku di Martha's Vineyard, sepi, nggak ada siapa-siapa. Mereka kalau di sini bersuka cita. Dian dan Emily, luar biasa. For brother Guy. Dan and Emily, he got full of joy in the Lord. Haleluya. Terakhir saya mau kasih tahu ada satu anak muda di sini yang setelah 16-17 tahun bergumul ikut Tuhan, akhirnya dia memilih untuk memberi diri dibaptis dan hari Senin yang lalu dia sudah memberi diri dibaptis. Oscar, could you please stand? Please. Brother Oscar, young adult, Boleh who berdiri sebentar. decided follow the Lord and decided to get baptized. Yes. Would you please stand up? Yes. Silakan duduk Oscar. Please be seated, brother. 16-17 tahun yang lalu dia bilang sama saya, Pastor, Pak Andi, saya ini agnostik. About 16, 17 years ago, he told me that I'm not a believer of God, atheist. Not atheist. Oh, actually. agnostic. Yes. Agnostic, ya. Yes, sorry. Percaya Tuhan tapi nggak sepenuhnya itu Yesus itu Tuhan. Masih bertanya-tanya. Believe in God, but not fully committed to Jesus. Hari Senin yang lalu di Labor Day waktu sebelum dibaptis dia bilang, saya dibaptis bukan karena Kak Foni paksa, bukan karena Pak Andi paksa, tapi karena saya melihat ada kasih yang nyata dari Tuhan. Yes, I got baptized not because I experienced God's love in my life. That's why I dedicate my life to the God. Wow. Saudara saya nggak datang kemarin hari Senin. Too bad for those of you who didn't attend. Udaranya dingin, bagus. The weather is cool and nice. Tuhan baik. God is good. Oscar, selamat di dalam hidupmu yang baru. Brother Oscar, congratulations. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah The datang. old has gone, the new has come. Ya. Ada satu juga yang hari ini persis tadi lupa diumumin ulang tahun, persis hari ini. Saya nggak usah sebut nama ya, saya inisial saja, OSSY.
Jadi, There's another one of us, our sister, that's birthday today. So Pastor Nggak Andy usah. spells the name. Yes. nggak usah sebut nama aja, di inisial aja. Ada lihat apa, saudara? Kalau Osi mau ikut join dengan Den dan keluarga, silahkan nanti. Nanti Marco yang bantu bayarin sekalian. Oh, ada khusus ini. Wow, luar biasa. Wow. Hope all your birthday wishes come true. Wow. Spesial banget ya Osi ya. Yang lain jangan cemburu ya. Don't get Ini siapa yang jealous. create by the way? Yang aku, yang create siapa? Hah? Gak ada yang aku? Oh Randy. Randy nanti tiap kali ada yang ulang tahun, tolong bikinin ya. Thank you. Tepuk tangan buat Randy saudara. Tepuk tangan buat Randy. Brother Randy will accommodate things like this. Is anybody of us Seingat saya birthday. Ekin aja gak dibikinin begini sama Randy. Anyway. Haleluya. Saudaraku, bulan ini kita bicara tentang apa? New beginning, permulaan yang baru. Udah. Terus Osi udah terus. Gak konsen nanti udah. Ya, permulaan yang baru, new beginning. New beginning, permulaan baru. Salah satu yang masuk dalam permulaan baru di bulan ini adalah Brother Oscar. One of the reason of the new beginning is Brother Oscar. Salah satu contoh. One example. Tanggal 2 Agustus tahun 1994, saya masuk dalam hidup yang baru. On August 1994, I entered to my new life. August 2nd to be exact. August 2nd. Jadi tanggal 2 Agustus tahun 1994, saya berikan hidup saya jadi lahir baru di dalam Tuhan. Yes, August 2nd, 1994, I decided to give my life to the Lord and I was born again. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. The old has gone and the new has come. Saudara, kenapa begitu pentingnya kita bicara tentang new beginning? Kenapa perlu kita ngomongin soal lahir baru? Kenapa kita begitu penting bicara tentang new beginning? Tentang lahir baru, tentang kehidupan yang baru. Saudaraku, di dalam kalender Israel, maka di bulan ini akan masuk perubahan tahun yang baru di bulan September. Yes, in Jewish calendar, this month will be entering a new month. Dan ke orang Yahudi adalah setelah mereka selesai merayakan merayakan tahun baru ini, maka mereka mulai masuk masa menabur. When they enter into this new month, new holiday, this is time to sow seeds. Waktu mereka masuk dalam masa menabur di tanah yang sudah disiapkan, maka mereka mengharapkan tuaian di tahun depan sekitar bulan April, Mei atau Juni. When they enter this season, when they do plant and sow seed, they will expect to reap the next year. Apa yang mereka tabur ini sebentar ini akan menentukan apa yang akan mereka tuai nanti di tahun depan. Whatever they decided to plant will be the outcome factor of what they're going to reap later. Benih yang ditanam itu menentukan, saudaraku, hasil tuaian di depan. All the plant, whether the seed will decide what they're going to reap. Ayah saya itu kerja di Departemen Pertanian. Almarhum. My own father passed away, worked in the agriculture. Waktu dia menyiapkan benih untuk ditanam, maka dia sangat hati-hati memilih dari satu tumpukan benih, dia pilih yang mana yang bagus, yang mana tidak bagus, dia pisahkan. When about to plant seed, they have to decide carefully to choose which seed to plant. Dia memisahkan benih yang baik, dia pisahkan dengan benih yang tidak baik. We have to separate between the good seed and the bad seed. Ya. Di dalam firman Tuhan berkata, di dalam Ulangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-9, kita lihat firman Tuhan, Ulangan 22, ayat yang ke-9. Deuteronomy 22, verse 9. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil yang kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. So you shall not sow your vineyard with two kinds of seed, lest the whole yield be forfeited, the crop that have sown and the yield in the vineyard. Tidak boleh saudaraku menabur benih yang dua jenis benih yang berbeda. Tidak boleh menabur dengan dua jenis benih yang berbeda. You cannot
plant the seed two different types. Saya perhatikan dulu orang tua saya waktu memisahkan benih itu yang bagus dan tidak bagus. Saya mikir kenapa? Ini kan sama-sama katakan benih apa? Misalnya benih semangka begitu, biji semangka. Kenapa mesti hati-hati sekali harus dipilih? When I was looking at my parents when they're dividing the seed, they have to be careful. For example, this is a watermelon seed. Why have to be done so carefully? Apa yang saya observasi dari itu, saudaraku, ternyata kalau benih yang kurang bagus digabung dengan benih yang bagus waktu ditanam, maka waktu bertumbuh bersama-sama, benih yang tidak bagus ini akan terus mengambil sari yang bagus dari tanah, tapi tidak akan menghasilkan yang baik ke atas. What I noticed is if you mix together the bad seed and the good seed, once they grow up, you will not produce the good one because both will grow at the same time. Dengan kata lain, saudaraku, waktu menabur benih yang tidak baik, itu tidak ada gunanya sebab dia tidak akan menghasilkan yang baik. In other words, there is no point of planting the seed that is a bad seed. Bertumbuh tapi tidak menghasilkan apa-apa. Growth, but they don't produce anything good. Maka saudaraku, pentingnya untuk menabur benih yang baik. It's very, very important to plant a good seed. Hari-hari ini kita, saudaraku, saya percaya secara roh juga kita menabur hal yang baik karena kita mau menuai hal yang baik di depan. Yes, these days it's the same principle. We have to plant a good spiritual seed because we want to reap a good spiritual reward. Berapa banyak saudara di sini mau menabur yang baik mulai hari-hari ini? Haleluya. Want to plant a good Jangan seed. lagi kita menabur yang salah, saudara, dengan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Yes, do not plant seed that is wasteful, nothing by bad words, things that is it's not pleasing to the Lord. Haleluya. Kita menabur, saudaraku, dalam roh sehingga kita juga menuai di dalam roh. Yes, when we plant the seed in the spirit, we will reap the rewards. Apa yang kita tabur dalam daging, kita pasti tuai dalam daging. Yes, if we plant in flesh, in carnal, we will reap carnally. Haleluya. Saudaraku, kita lihat sebentar apa kata firman Tuhan lanjutan dari minggu lalu. We will continue on the word of God continuing from last week. Sebenarnya apa sih artinya ciptaan yang baru itu? What is a new creation? Ciptaan yang baru itu, saudaraku, sederhana, untuk hidup yang dilahirkan di dalam roh. Born again is about talking about birth in the spirit. Yohanes pasal yang ketiga mulai ayat yang ketiga sampai ke-8 saya bacakan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." John 3, verse 3 to 8, Jesus answered to him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, "How can a man be born if he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" And Jesus answered, "Truly, truly, I say unto you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Do not marvel that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sounds, but you do know where it comes from and where it goes. So it is everyone who is born of the Spirit." Ayat 6 dan 7 bilang apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, Yesus bilang janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yes, verse 7 it says, "Those which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Do not marvel when I said to you, you must be born again." Dalam konteks ini Nikodemus bertanya, bagaimana aku supaya dapatkan keselamatan? In this passage, Nicodemus is asking how one can gain salvation. Waktu Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung, masa aku harus kembali ke rahim ibuku? Aku sudah tua. When Jesus said, Nicodemus don't understand, like, I'm old. How can I go enter into my mother womb again? Kadang waktu kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, kita nangkapnya nggak nyambung gitu, seperti Nikodemus. Sometimes when we hear the word of God, we don't understand. Sometimes we didn't connect like Nicodemus did. Waktu kita tidak nangkap apa yang Tuhan ngomong, hanya satu yang pribadi yang dapat mengertikan itu bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Yes. Apa maksudnya?
There's only one personality, one person who can understand, which is God himself. What does it mean by that? Makanya waktu Nikodemus tidak mengerti bahwa kemudian Yesus mulai mengajar. Sesungguhnya kalau orang nggak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hai Nikodemus. Nicodemus don't understand. He don't understand. If somebody reborn again in the spirit, they cannot enter the kingdom of God. Yesus bilang apa tadi saudaraku, ayat yang ke-7. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yes. Verse 7, Jesus said, do not marvel, I said to you, that you need to be born again. Bapak Ibu, engkau masuk ke dalam surga nanti setelah engkau meninggalkan dunia ini bukan karena engkau tiap minggu ada di gereja, bukan karena engkau pelayanan, bukan karena engkau rajin baca Alkitab, bukan engkau rajin berdoa, tapi karena engkau mengalami yang disebut dengan kelahiran yang baru di dalam Tuhan. Yes. Beloved, you guys one day will enter the kingdom of heaven. Not how much you read the word, not how much but you need to be born again. Bukan karena orang tuamu Kristen, bukan karena orang tuamu sudah membawa engkau ke gereja sejak kecilmu, bukan, tetapi karena engkau mengalami kelahiran baru. Not because you're religious Christianity, let's say your parents are Christian and you become of that, but what is need is you are born again in your spirit. Oscar bilang sama saya kemarin itu, setelah sekian tahun akhirnya dia mengambil keputusan dan dia teryakinkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Brother Oscar, after so many years, finally decided and told me I decided to follow the Lord Jesus. Haleluya. Kalau manusia bisa meyakinkan sesama manusia, saudaraku, maka kita nggak perlu Roh Kudus. Roh Kudus Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Ada karya Roh Kudus yang sedang bekerja hari-hari ini. Saudara. Yes, it's not about human works. We cannot make people understand, but the Holy Spirit, the work of the Spirit that makes us realize that we need to be born again. Kalau kata-kata manusia bisa meyakinkan orang untuk menerima keselamatan, kita nggak perlu Roh Kudus, kita nggak perlu Tuhan. If just by own human words, then we don't need God. We don't need the Spirit of God. Tapi bersyukur sama Tuhan karena rohnya sedang dicurahkan untuk menginsafkan dunia akan dosa. Yes, but we're grateful the Spirit of God being poured without measure to bring people to repentance. Nah sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kita untuk memiliki hidup yang baru? Efesus pasal 4 kita akan lihat. Now we're moving on how to have a new life. We move on to Ephesians chapter 4. Efesus 4 ayat 21 mulai firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yes. Ephesians 4:21 to 27. Assuming that you have heard about him and were taught in him as the truth in Jesus, to put off your old self which forms to your former manner of life that is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your mind, and to put on the new self created in the likeness of God in true righteousness and holiness. 25. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give opportunity to the devil. Yep. Tuhan bilang apa? Kamu harus menanggalkan manusia lama karena tabiatnya yang membinasakan. You have to put away the old self because it is destined to perish. Kita sudah menerima Kristus Yesus, puji Tuhan, tapi apa selalu saudaraku, dunia ini selalu pengen menarik kita kembali kepada dunia. We already received Christ, but the world is pulling us back to the worldly things. Ibaratnya begini, waktu bangsa Israel keluar meninggalkan tanah Mesir, tanah perbudakan, saudaraku, mereka tuh mau ditarik kembali ke Mesir. When the Israelites left from Egypt, but they keep constantly getting pulled back. Tapi Tuhan, saudaraku, melindungi mereka. Haleluya. But God protect them. Saya ulang lagi, Tuhan melindungi mereka. God protect the Israelites. Saya ingat ada satu hamba Tuhan bilang begini, lebih mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari hatinya orang Israel. There's one servant of God said it is easier to get
the Israelites out of Egypt than to get the Egypt out of the Israelites' heart. Apa maksudnya? What does it mean? Karena di padang gurun, saudara, mereka masih ada bersungut-sungut. Sudah dikeluarkan Tuhan dari perbudakan, mereka masih ada sungut-sungut. Throughout the journey in the desert, in the wilderness, they are still complaining. Even though God bring them out and lead them, they still complain. Mereka komplain, Musa ini makan mana tiap hari, minta daging dong. They complain, Moses, what is this? I just manna, I want meat. Komplain. Musa, apakah ada kuburan lagi di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun? What is this? They complain about to die. Should we die in the desert? Di Mesir itu ada semangka, ada bawang prei, semuanya yang baik-baik mereka ingat. In Egypt, they remember all the good things that they have during they were under the Egyptian. Kayak orang Indonesia sudah di Amerika, ingat terus yang di Indo. Aduh, Just di Indo banyak pembantu. Di sini gue jadi pembantu. It's just like Indonesian. Maybe we had a maid back home, and now we become the maid. Badan di sini tapi pikiran di Indo. Your body could be here. I'm thinking, oh, back home. Tapi kalau ditanya mau pulang enggak mau. And when you ask, you want to go home? No. Tapi pikiran di sono. But you're always thinking about it. Aduh kalau di Indonesia, pulang kerja capek-capek si mbak udah bikin nasi goreng enak di meja sekarang. Pulang kerja harus ini, suami ngomel-ngomel lagi padahal sama-sama kerja orang dua. Back then in Indonesia, I have a maid. When I come home, meals already prepped. You know, everything is all good, basically. But in here, tapi di sini jadi pembantu. Bisa aja sih Dan ini. Terjemahin dong, bisa aja sih Dan. Improvise a little bit. Bukankah begitu? Ya, lebih mudah katanya ini hamba Tuhan ini bilang lebih mudah bagi Tuhan keluarin orang Israel dari Mesir daripada ngeluarin apa? Mesir dari hatinya orang Israel. The servant of God said it is easier to bring the Israelite out of Egypt than to bring the heart of the Israel out of that. Haleluya. Makanya penting saudaraku waktu kita sudah menerima keselamatan itu kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yes, when we already receive salvation, we have to be fear and trembling doing our own salvation. Sekarang ada bagian kita terus datang kepada Tuhan dengan penuh hormat kepada Tuhan. It is our part to come to Him with all respect. Nah, saudaraku tadi kita sudah lihat kan kenapa saudaraku kita harus mengalami lahir baru dan sebagainya supaya apa? Manusia lama ini saudaraku dengan tabiat yang buruk ini harus ditinggalkan. Kenakan manusia baru kata firman Tuhan. Yes, the word of God said we need to put away the old self and put on the new self. Di ayat 25 tadi dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Therefore, verse 25 says, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor. Coba katakan kiri kanan saudara, yuk mulai dari sekarang kita berkata benar seorang kepada yang lain. Tell the neighbor, so to your left, to your right. Let us tell the truth. Jangan bohong. Ini Pak Pendeta ini luar biasa. Jangan bohong. Ya. Harus apa? Berkata benar seorang kepada yang lain. Tell the truth one to another. 90% kebenaran itu bukan kebenaran. Yes. Only 90%, even though it's 90% of truth, is not the whole truth. 99% kebenaran itu belum kebenaran. 99% truth is not the truth. Kebenaran itu adalah 100%. The truth is 100%. Kalau beli barang boleh ada diskon, tapi dalam kebenaran tidak boleh ada diskon. Negotiating price, you can ask for discount, but in the truth, no discount. Ya, kebenaran yang benar adalah 100% murni, yaitu firman kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. The real truth is pure, is the word of God, 100%. Nah, 27 tadi ada satu peringatan di situ, jangan beri kesempatan kepada iblis. And verse 27, give no opportunity for the devil. Amin. Amin. Jangan beri kesempatan pada iblis. No. Yes. Nah, yang terakhir ini, apa tujuannya kita menjadi ciptaan yang baru? Jelas saudaraku, supaya kita semua diperdamaikan dengan Allah. What is the purpose of being a new creation? So we can be reconciled back to God. 2 Korintus 5 ayat 15 mulai sampai 21 saya bacakan bahasa Indonesia. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20-21, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Corinthians 5, verse 14 to 21. For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one died for all, therefore all have died, and he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake were died and were raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. The old has passed away, Amen. and behold, the new has come. Amen. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and give us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespass against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors of Christ. Haleluya. God making his appeal to us, we implore you on the behalf of Christ to be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Haleluya. Amin. Karena di dalam apa? Di dalam Kristus saja, saudaraku, kita mengalami pendamaian bersama kepada Tuhan. Because why? Because only in Christ Jesus we can be reconciled back to God. Wow. Kristus harus datang ke dunia menjadi apa? Pendamaian bagi saudara dengan Tuhan. Saya, saudara dengan Tuhan. Jesus has to come from heaven to earth. He be the mediation for God, between God and man. Dalam bulan ini, saudaraku, waktu kita bicara tentang permulaan yang baru, new beginning. This month as we talk about the new beginning, kita melihat, saudaraku, ada beberapa tokoh dalam firman Tuhan yang hidupnya diubahkan Tuhan dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. we see several characters that being transformed by God from the old life to the new life. Ada 3 contoh yang kita bisa lihat, ada Daud, ada Yunus, ada Petrus yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. We see 3 examples of those who being transformed by God. There's David, and there's Jonah, and there's what's the last Peter. one? And Peter. David, Jonah, and Peter. Amin. Sorry. Kalau Tuhan bisa ubahkan, saudaraku, seorang yang namanya Daud, Yunus, dan Petrus ini, saudara juga seperti mereka bisa diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Just like God changed David, Jonah, and Peter, we, each of us, can be transformed by God as well. Coba kita lihat Daud ini. Let's see example of David. Daud menerima pengurapan dari Tuhan, pengurapan raja waktu dia masih sangat muda. David received anointing, kingly anointing, when he was very young. Masih muda, dia terima pengurapan raja. When he was still young, he's already anointed to be king. Tuhan tidak pilih kakak-kakaknya Eliab dan semuanya yang gagah perkasa tentara-tentara dari Raja Saul, tidak. God don't choose according to the flesh is strong. He got many other brothers that's bigger and stronger than David. Haleluya. Ada satu anak di dalam penggemelaan di sana, bahkan ayahnya Isai juga udah lupa, masih ada satu lagi anaknya. Yes, and then finally they almost forgot. There's no more kid, but turns out there's one more there tending the sheep. Ternyata anak yang dilupakan itulah yang akan diurapi jadi raja. Turns out that forgotten kid is the one that is supposed to be anointed as king. Benar firman Tuhan dalam Samuel berkata apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Yes, the word of God says in the book of Samuel that we see what's in the flesh with the eyes, but God sees the heart. Kenapa wanita-wanita punya tendensi kalau ada pesta dandanannya ekstra ekstrim?
Kenapa? Now, why women always when they go to put on makeup before Sederhana, parties? karena manusia melihat apa yang di depan mata. The simple answer is because we just see that what eyeballs can see. Kalau manusia melihat apa yang di dalam hati, maka ibu-ibu nggak perlu repot-repot, saudaraku. Bangun tidur pakai daster, pergi jo pesta. Yeah. If we look like God from what's in heart, we don't need to put on makeups and stuff. Tadi waktu saya lihat Susi pulang dari Indonesia dengan kuning-kuning begini, wow. Kayak mau ada pesta kawin, Sus. I just saw Sister Susie just coming back from Indonesia, all dressed in yellow. Looks like there's a wedding to attend. Wow. Ini WL-nya begini, ngeper semua tadi kita jemaat tuh. Baru. The worship leader is overdressed, is top tier. Jangan overdress dong, bro. Okay. Sorry. Kenapa? Karena manusia melihat apa yang di depan mata. Because we just see what's in front of our eyes. Kita jaga penampilan. We perform well. Tadi saya bilang sama Brother Obi, ada yang berbeda penampilanmu hari ini. This morning I saw Brother Obi. Something changed about you. Dia pakai begini, kayak Pastor Andi mirip sekarang dia. You look more like a pastor. Oh, he's there by the way. Ya. Tapi Tuhan lihat hati. But God sees the heart. Tuhan lihat hatinya Daud waktu Daud masih muda. God sees the heart and see David's heart. Berjalannya waktu akhirnya Daud duduk di dalam kursi kerajaan jadi raja atas Israel. Even though he was young, finally in the end he became the king of Bapak Israel. Ibu, saya mau tanya, waktu Daud jatuh dalam dosa, waktu dia di dalam pengembalaan masih muda, apa setelah dia jadi raja? I ask you, brothers and sisters, when did David fall into sin? Was it when he was young or when he is older? Ya, setelah dia lebih dewasa dan jadi raja. After Dia he's lihat, older, siapa pemain tua itu, bagus sekali. Cari tahu, kemudian after he's older and become king, his eyes just wandering, relaxing, and then whoops. Oops ya. That's the English word. Oops. Kita bisa waktu mudanya dalam pengiringan kita dengan Tuhan, wah, tapi waktu kita naik terus di dalam kedewasaan rohani, bisa melempem, bisa jatuh. Sometimes when we are young, we on fire, have the first love of the Lord. But once we stagnant, we grow old. Sometimes we are kind of tend to fall into temptation. Tapi Tuhan yang mengubahkan Daud, Tuhan yang sama bisa mengubahkan saudara dan saya. But God who changed David, the same God can change. Berita baik ini kita perlu dengar pagi ini supaya engkau tidak kecewa, supaya engkau tidak putus asa. Kalau Tuhan bisa ubahkan Daud, Tuhan bisa ubahkan saudara dan saya. Masih ada kesempatan kedua Tuhan berikan bagi kita. If you want good news, God can change David, God can change one of us this morning. Amin. Ada satu pesan dari gembala kita kemarin di awal bulan. Kalau kita dalam keadaan stres, dalam tekanan berat, dia bilang gini, coba puasa karena puasa membuat kita ada penguasaan diri. There's a message from our senior pastor last Saturday talking about fasting. And your fast, you can control yourself stronger. Memang gak ada amin ya kalau puasa. Udah Pak Andi puasa. We're talking about fasting, it's hard to amen for that. Pak Andi, saya jangankan puasa, Pak. Telat sarapan aja, ini kepala udah mau pecah. Let alone fasting. I cannot even skip breakfast. Telat puasa, bro. Telat breakfast. Yeah, late for breakfast. I cannot hold it. I'm Kepala so udah mau hungry. pecah. My headache spins. Saya ingat satu pengerja pernah ikut puasa, hari ketiga dia telepon saya. I heard a full-timer from church working with the church and call at 2:30. Hari ketiga. Oh, sorry. On the third day, call me. Ya, ini puasa 21 hari, by the way. Okay. This is talking about fasting for 21 days. Hari ketiga dia telepon saya. And on the third day, he called me. Pak Andi, saya quit. Stop. Nggak kuat. Pak Andi, saya quit. Kepala saya mau pecah. Pastor Andy, I quit. My head hurts. Saya bilang sama dia, puji Tuhan. Berarti bagus puasanya jalan. I told him, praise the Lord, meaning that your fasting is working. Karena itu reaksi tubuh kita. Because that our natural body will react. Saya ingat waktu selesai puasa 21 hari, ada Cik Reni bikin bubur satu gentong, taruh di kantor gereja. Saya mau pingsan waktu itu, saudara. Setelah nggak makan 21 hari.
I remember I did a full fast for 21 days, and Sister Rennie cooked a whole bag of porridge in the office, and I feel like I'm going to be fainted. I'm so hungry. Saya buka kantor gereja waktu itu, wah ada bubur 1 gentong, ada macam-macam makanan saudaraku. Semuanya pada care saya mau buka puasa. Saya nggak bisa makan itu semua. After that long fasting, I opened the door, a whole bunch of big porridge and all kinds of food, but then I cannot eat that food. Setelah tidak makan 21 hari saudaraku, itu seperti bayi yang baru lahir, nggak pengen apa-apa gitu. Oe aja, relax aja. Yes, after 21 days, we don't eat. We feel like we just be born again like a baby. We don't want to eat a lot. Setengah dari saya waktu itu hilang saudaraku. 21 hari puasa. After 21 days, I feel I'm missing a part of me, a half. Dan Tuhan kembalikan yang hilang itu saudara. Aduh Tuhan Yesus. God restore it. Tuhan terlalu banyak kembaliin yang sebanyak-banyak mestinya. And he's been very generous in returning back what I was Oh, lost. haleluya. Hallelujah. Kalau saudara mau puasa dengan saya lagi, ayo sama-sama yuk puasa. Yes. If any of you want to do fasting with me, let's go. Yes, let's go. You want to? Yeah. Okay. Yes. Jadi ntar mau makan gimana? Nggak jadi? It's okay. But anyway. Oke, conclusion. Kesimpulan. Yes. Ditutup dengan? Ada empat kesimpulan yang gembala kita mau kita dengar. There are 4 important points that our senior pastor wants us to hear. Hari-hari ini kita harus banyak setiap perkara kecil, kita perhatikan komitmen kita harus banyak perhatikan kerendahan hati kita, dan yang terakhir kita harus konsisten di dalam kekristenan. Yes. Watch out. Be faithful for all that little things. God will seize our heart. We have to be faithful on all the little things. Second one. And the second point is commitment to do it. Jangan harus dikerjain. So, The third one. okay. And the third one is humility. Kita harus humble. We have to be rendah hati. And the fourth one? Yes, sir. And the last one, the 4th point, is consistent. We have to do it day in and day out. Not just one day. Bukan. Not just 1 week. Penterjemah di mana dapat begini? Wah, saya mah enak aja, udah relax aja udah kalau udah ngomong-ngomong ya. Yuk kita berdiri sama-sama, kita lihat ayat terakhir firman Tuhan. Let's stand up and honor the word of God, the last one. Wah, berdirinya semangat sekali ya kalau bilang terakhir ya. So excited just to stand up for the closing. Kolose 3 ayat 23. Colossians 3, verse 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Saya ulang lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. I repeat, whatever you do, work wholeheartedly as if it's for the Lord, not for men. Setiap perkara kecil, komitmen, kerendahan hati, dan konsisten. The 4 point is be faithful, commitment, humility, and be consistent. Minggu lalu saya sudah sempat sampaikan apa yang menjadi pesan daripada Gembala Pembina Dr. Niko Nyontra Harjo untuk kita perhatikan 3 hal hari-hari ini. Last week I give the message of what Pastor Nico from Indonesia, our senior pastor, teaches us. Focus 2033, Jesus for everyone, and harvest is now. Perhatikan fokus kepada 2033. Dramatic. Hah? Oh. Halo? Oke. Closing have to be dramatic. Oh gitu ya. Perhatikan 2033, fokus 2033, Yesus untuk semua orang, dan kemudian apa? Tuaian sekarang. Yes. Focus 2033 and harvest now. Yes. And Jesus for? Sekali lagi sama-sama, Jesus. Jesus For everyone. For everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Give him kita. praise. Haleluya. Hallelujah.